Hi friends, nice to see you again in our English special program, FS Fun but Serious English Program. As usual with me, Fahmi Sofyan. Long time no see, I hope everybody is fine. Yeah. Now I will discuss something that is important. This is the request from many of you. Ya, dari banyak penonton saya, Mr. Fahmi, aku masih belum ngerti nih tentang degree of comparison. Baiklah, kita mulai saja. Let's get started. Teman-teman, apa sih degree of comparison itu? Jangan lupa, ada bukunya dicatat, ya. Degree of comparison adalah tingkat perbandingan. Jadi, kita membandingkan orang atau benda. Bisa dua, bisa juga lebih. Ya. Sekali lagi, degree of comparison adalah membandingkan orang atau benda dua atau lebih. Kita bahas satu persatu. Number one. S, blank 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 S. Nanti di tengahnya itu diisi dengan adjective atau adverb. Contohnya, as old as good as well as far as, dan seterusnya. Ya, contohnya, Lyodra is beautiful. Tiara is beautiful. Lyodra is as beautiful as Tiara. Lyodra sama cantiknya dengan Tiara. My father is as old as your father. Sama. Ya, bapak saya sama tuanya dengan bapak kamu. Nah, bisa juga diisi dengan adverb. Sigit drives carefully. Sigit menyetir dengan hati-hati. Ilham drives carefully. Sigit drives as carefully as Ilham does. Sigit menyetir sama hati-hatinya dengan si Ilham. Mudah-mudahan cukup jelas. Number two. The same as. Sama dengan. Buku saya sama dengan buku kamu. My book is the same as your book. Yusuf's house is the same as Haidar's house. Rumahnya Yusuf sama dengan rumahnya si Haidar. Mungkin bentuknya, luasnya, warnanya, dan lain-lain. Jadi kita sudah bahas dua hal barusan. Yang pertama S, blank blank S, diisi adjective dan adverb. Adjective atau adverb. Yang kedua, the same as, sama dengan. Number three. The same, blank 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 S. Nanti diisi dengan noun. Ya. Kecepatan yang sama. The same speed as. Warna yang sama. The same color as. Tinggi yang sama. The same height as. Umur yang sama. The same age as. Ukuran yang sama. The same size as. Panjang yang sama. The same length as. Berat yang sama. The same weight as. Kedalaman yang sama. The same depth as. Lebar yang sama. The same width as. Harga yang sama. Bagaimana? The same price as. Rasa yang sama. The same taste as. Contohnya, my mother's house has the same size as your house. Rumah ibu saya mempunyai ukuran yang sama dengan rumah kamu. This car has the same speed as that car. Mobil ini mempunyai kecepatan yang sama dengan mobil itu. Kita lanjut. Number 4, simile to.
Ingat ya, similar itu bukan with. Similar to, mirip dengan. Karena kan kita bahasa Indonesia itu mirip dengan. Bukan similar with ya, tapi similar to. For example, this book is similar to your book. Ya. Number 5. Sigit berbeda dari Doni. Sigit is different from Doni. Demikian teman-teman, kita sudah membahas 5. After this, we will discuss one more. Number 6. Comparative and superlative. Comparative, kita membandingkan dua benda atau orang. Sedangkan superlatif, kita membandingkan lebih dari dua. Bagaimana sih rumusnya, Mr. Fahmi? Ya, kalau dia terdiri dari suatu suku kata, kita menggunakan ER atau EST dalam superlatif. Contohnya, old, older, oldest. Big, bigger, biggest. Tall, taller, tallest. Long, longer, longest. Slow, slower, slowest. Easy, easier, easiest. Contohnya, Mr. Parianto is taller than Mr. Rizky. Lebih tinggi. Pak Parianto lebih tinggi dari Pak Rizky. Ulfa is the tallest student in the class. Nah, kapan sih kita menggunakan more and most, Mr. Fahmi? Banyak yang tanya tuh murid-murid saya. Kalau dia 3 suku kata, kita menggunakan more untuk comparative, most untuk superlative. Contohnya, beautiful, kan 3 ya, beautiful. More beautiful, the most beautiful. Saya kasih contoh lah, siapa ya? Ani. Ani is beautiful. Susie is more beautiful than Ani. Dini is the most beautiful student in the class. Demikian. Another example. Important. Important. 3 kan suku kata ya. More important. The most important. Friends is important. Mungkin Italian is more important than French. But English is the most important language in the world. Yang paling penting. Tapi ada kekecualian teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di layar ya. Jadi ada positif, comparative, and superlative. Tolong diulang sesudah saya. Good, better, best. Bad, worse, worse. Jelek, lebih jelek, yang paling jelek. Many, more, most. Little, less, least. Far, farther, farthest. Atau far, further, furthest. Contohnya ya, Ali is good. Dino is better than Ali. But Jamal is the best student in the class. Demikian teman-teman ya. Jadi kita sudah membahas di 6 hal ya. Yang pertama SS, S diikuti adjective adverb S, the same as, the same blank blank S diisi dengan noun. Yang number 4 is similar to, number 5 different from, number 6 is comparative and superlative. Mudah-mudahan cukup jelas. After this I will give you exercises. Okay friends, I will give you 5 exercises. 5 soal aja ya. Okay. Number 1. Look at this table. Teman-teman bisa lihat di screen. Ya, di sini ada 4 orang. Ada namanya, age and height. Namanya adalah Joko, Susi, Dandun, Lia. Teman-teman bisa lihat juga age-nya adalah 40, 38, 42, 32. Height-nya 172, 170, 174, 163. Kita bahas 2 soal yang pertama. Number 1. From the table, we know that, nah ada 4. Coba teman-teman lihat dulu.
Joko is older than Dandun. Joko lebih tua daripada Dandun. Joko 40, Dandun 42. Salah ya? Number B. Susi is older than Joko. Susi kita lihat 38, 38. Kemudian Joko itu adalah 40. Wah, enggak dong. Ya. Number C. Joko is younger than Susi. Joko 40. Susi 38. Tidak benar juga. Apakah yang di jawabannya? Kita lihat. Lia is younger than Dandun. Lia, kita lihat. Oh, Lia itu 32, teman-teman. Dandun 42. Wah, betul. Ya, Lia is younger than Dandun. Great. Pasti teman-teman jawabnya dengan betul ya. Amazing. Good. Jawabannya nomor 1 adalah, number 1 is D. Number 2. From the table, we know that. Coba dilihat dulu. Pilihannya A, B, C, D. Susi is taller than Dandun. Susi lebih tinggi daripada Dandun. Susi itu tingginya 170. Dandun itu adalah 174. Wow. Incorrect. Yang B. Dandun is shorter than Susi. Dandun lebih pendek daripada Susi. Dandun 174. Susi adalah berapakah gerangan? 170. Salah ya? Sekarang C dengan D. Kita lihat dulu yang D. Joko is shorter than Lia. Joko 172. Lia is 163. Waduh, nggak betul juga. Yang C. Joko is shorter than Dandun. Joko lebih pendek daripada Dandun. Betul, karena Joko 172, Dandun 174. Jadi jawabannya adalah C. Good. Mudah-mudahan cukup jelas. I hope it's clear. Number 3. Kita lihat nomor 3 ya. Lihat di layar. Agus's car is Soluna. Itu kalau akhirannya S dibacanya sis. Agus's car is Soluna. Idris's car is Soluna. Sama ya. From the two sentences, we know that Agus's car is different from Idris's car. Loh, kok gini? Mobil si Agus berbeda dari mobil si Idrus. Harusnya kan sama. Coba kita lihat dulu yang C. Agus's car is not like Idrus's car. Mobil si Agus tidak seperti mobil si Idrus. Oh, seperti harusnya. Agus's car is better than Idrus's car. Lebih baik daripada Idrus's car? Tidak juga. Yang B. Idrus's car is the same as Agus's car. Wow. Ini dia. Ya, mobil si Idrus sama dengan mobilnya si Agus. Jadi nomor 3 jawabannya adalah B. Number 4. Oh, ini yang terakhir ya. Untuk nomor 4 dan nomor 5. Look at this table. Ada 3 orang. Yana, Fenty, Baby. Skornya 78, 74, 86. Number 4. Lihat dulu di layar. From the table, we know that. Yang A. Betulkah? Yana score is the best. Nilai si Yana yang terbaik. Yana 78. Yang terbaik si Baby. Salah. Yana score is the worst. Nilai si Yana yang terburuk. Yana 78. Fenty 74. Tidak juga tepat. Yang D dulu. Maksudnya yang D. Kita jawab dahulu. Baby score is the worst. Baby nilainya 86. Malah dia yang paling bagus. Yang C. Baby score is the best. Ini dia yang paling benar. Karena nilainya 86 adalah yang terbaik. Jadi number 4, the answer is C. The last, number 5. Which statement is correct? Pernyataan mana yang benar? A. Yana score is better than baby score. Nilai si Yana lebih baik daripada si Baby. Yana 78, Baby 86. Salah pastinya. Yang B, Yana score is worse than Fenty score. Nilai si Yana lebih buruk
daripada si Fenty. Salah. Karena nilai si Yana 78, Fenty 74. Yana score and Fenty score are the same. Pastinya beda itu, teman-teman bisa lihat di layar. Sepertinya jawabannya D, tapi apakah benar? Yana score is worse than baby score. Nilainya si Yana lebih buruk daripada nilainya si baby. Nilainya Yana 78, nilainya baby 86. Betul, jawabannya yang benar adalah D. Oke, jadi kita sudah bahas banyak juga latihannya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua. Friends, so today we have discussed a lot about degree of comparison. Ya, kita membandingkan dua atau lebih orang atau benda. Ini penting sekali buat teman-teman yang belajar di SMP, SMA, mahasiswa, atau di kursus-kursus. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya. Oke, tapi kalau teman-teman masih ingin menanyakan sesuatu, if you want to ask me anything about your lesson, or if you want to join the, say like in-house training or private course, teman-teman bisa menghubungi saya di 0815-9922-927. Oh iya, saya juga punya, saya pengarang buku untuk Gramedia dan Gunung Agung. Jadi teman-teman bisa melihat buku-buku saya, ada banyak di sana. Ya, di Google juga bisa dilihat. Nama saya Fahmi Sofyan, bisa dilihat di sana. Kalau teman-teman ingin membeli, bisa beli di Gramedia atau Gunung Agung, atau hubungi saya. Friends, I hope you get something from what we have discussed today. And if you have any question, don't hesitate to ask me. See you in another program. Bye-bye. Thank you for watching the video. Don't forget to comment, like, and subscribe.